Assalamu alaikum. اس کرو کام اکھ سٹارٹ یس سمپلفکیشن مین ٹاپک سہ گو باڈ ماس سمپلفکیشن اگر وچھو سمپل اگر کانٛہہ کوسچن آسہِ کرُن سمپلفائی اِکویشن آسہِ یا کانٛہہ ایکسپریشن آسہِ سۄ اگر اَسہِ سمپلفائی آسہِ کرٕنۍ سۄ چھِ اَسہِ پیوان سمپلفائی کرٕنۍ آلویز ود دی ہیلپ آف دس باڈ ماس گوٚو ییٚلہِ أسۍ باڈ ماس روٗل کرو اتھ سمپلفکیشن منٛز زٕہٕنۍ گژھِ نہٕ اَسہِ کوسچن مطلب یہِ غلط ٹھیٖک چھا یہِ باڈ ماس چھُ کیٛاہ ایکچُؤلی أسۍ وٕچھو کہِ یہِ باڈ ماس چھُ کیٛاہ باڈ ماس میٖنٕز VBODMAS ٹھیٖک چھا یِم کۭتیاہ وٲڈ چھِ یِم 3 3 6 7 وٲڈ چھِ یِمن چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ کیٛاہ پنٕنۍ پنٕنۍ اہمیت اگر أسۍ وٕچھو اکہِ اکہِ گۄڈٕنیتھٕے چھُ وی چھُ وی سٹینڈس فار وی مطلب گوٚو وینیکیولم ٹھیٖک چھا VINICULUM وینیکیولم مطلب کیٛاہ سا گوٚو وینیکیولم مطلب گوٚو بار وینیکیولم مطلب گوٚو بار مطلب کہِ اگر ہسا ژےٚ کُنہِ تہِ جایہِ آسی کانٛہہ اِکویشن چھِ اسہِ ایکسپریشن چھِ کانٛہہ اتھ منٛز چھُ بار ٹھیٖک چھا یہِ بار چھُ گۄڈٕنیتھ کرُن رِموٗ مطلب کہِ اگر اَسہِ کانٛہہ اگر بہٕ دِمہٕ ایگزامپل دِمہٕ تۄہہِ یتھ وینیکیولمس حساب سپوز بہٕ لیکھٕ ییٚتٮ۪ن 4 ماینس لانگ بریکٹ 3 into 2 شارٹ یہ کرلی بریکٹ شارٹ بریکٹ 3 into 2 ڈیوائڈڈ بائی 7 minus 4 پٮ۪ٹھ کَن تھاو بہٕ بار سپوز مےٚ تھوٚو یُتُے فِلحال ٹھیٖک چھا یہِ وینیکیولمٕچ ییٚمِچ اہمیت کیٛاہ چھِ اَسہِ چھِ گۄڈٕنیتھ کَرٕنۍ کٲم اکھ اتھ بارس تل کَن چھِ کَرٕنۍ سمپلفکیشن مطلب یہِ اگر 7 - 4 چھُ گۄڈٕنیتھ چھُ اَسہِ ییٚتہِ یہِ سمپلفکیشن کَرٕنۍ 7 والو 4 تَتہِ روٗدۍ 3 ٹھیٖک چھا گوٚو 7 ییٚلہِ 4 والو اَتہِ کٔژ روٗدۍ 3 یہِ بار چھُ آٹومیٹکلی گژھان پانے رِموٗ ٹھیٖک چھا گوٚو کہِ بار وینیکیولم سٹینڈس فار بار ٹھیٖک چھا بار گوٚو یہِ چھُ مطلب اتھ ایکسپریشن منٛز چھِ امِچ اہمیت گوٚو بار چھُ گۄڈٕنیتھ ہٹاوُن گۄڈٕنیتھ چھُ اَسہِ بار کرُن رِموٗ میٖنٕز کہِ اَسہِ چھِ سمپلفکیشن کَرٕنۍ بارس تل کَن ٹھیٖک چھا امہِ پتہٕ چھُ بی سٹینڈس فار بی چھُ سٹینڈ کران بریکٹ مگر بریکٹ یِم بریکٹ چھِ آسان 3 قٕسمو گۄڈٕنیُکُے گوٚو شارٹ بریکٹ دوٚیِم گوٚو کرلی بریکٹ شارٹ بریکٹ امہِ پتہٕ چھُ کرلی بریکٹ تہٕ لاسٹس چھُ لانگ بریکٹ یا یتھ چھِ ونان سکویر بریکٹ تہِ ٹھیٖک چھا وۄنۍ مسلہٕ یہِ کیٛاہ مطلب بریکٹ اتھ منٛز کیٛاہ سمپلفکیشن حساب وینیکیولم مطلب بار اوس سپوز کانٛہہ کوسچن چھُ اتھ منٛز چھُ بار گوٚو کوٚر گۄڈٕنیتھ بار رِموٗ مطلب اتھ بارس تل کَن کٔر سمپلفکیشن امہِ پتہٕ یِتھ پٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن ہوو مےٚ 7 - 4 مےٚ کوٚر 7 - 4 3 بار ہٹو آٹومیٹکلی اتہِ روٗد وۄنۍ 3 روٗزا دوٚیِم چیٖز چھُ وۄنۍ بریکٹ میٖنٕز کہِ اگر ہسا ژےٚ ایکسپریشن چھے اتھ منٛز چھُ بریکٹ وٕچھو اگر سپوز مےٚ یہِ مےٚ تھوو یہِ شارٹ بریکٹ یہِ چھُ کرلی بریکٹ سپوز بہٕ تھاوٕ ییٚتٮ۪ن یتھ یِتھ پٲٹھۍ بیاکھ کرلی بریکٹ تھوو مےٚ یتھ اوس کرلی بریکٹ مطلب کہِ وۄنۍ چھِ کرٕنۍ کٲم کوٗشش چھِ کرٕنۍ کہِ یہِ شارٹ بریکٹ رِموٗ کرُن یہ رِموٗ گۄڈٕنیتھ چھُ شارٹ بریکٹ کرُن رِموٗ امہِ پتہٕ گوٚو کرلی بریکٹ لاسٹس لانگ بریکٹ ٹھیٖک چھا شارٹ بریکٹ رِموٗ کرُن مطلب کیٛاہ گوٚو شارٹ بریکٹس منٛز یِم 2 نمبر چھِ یِمن درمیان یۄس ساین آسہِ سۄ ساین آسہِ سُہ چھِ سمپلفکیشن کرٕنۍ اگر أسۍ ییٚتٮ۪ن دِمو نظر 3 × 2 گوٚو 6 ییٚلہِ 3 یس کوٚر مےٚ 2 سۭتۍ ملٹِپل اَتہِ درٛاو 6 درٛاوا یہِ شارٹ بریکٹ گوٚو آٹومیٹکلی رِموٗ اتہِ کیٛاہ روٗد وۄنۍ خٲلی اتہِ روٗد کرلی بریکٹ 6 ڈِوایڈڈ باے 3 کرلی بریکٹ بیٚیہِ چھُ لانگ بریکٹ چھا سا وۄنۍ کیٛاہ چھُ امہِ پتہٕ کٔر مےٚ گۄڈٕنیتھ یتھ شارٹ بریکٹس منٛز أنٛدرۍ کِنۍ کٔر مےٚ سمپلفکیشن امہِ پتہٕ چھُ وۄنۍ کرٕنۍ کیٛاہ امہِ پتہٕ چھُ وۄنۍ رِموٗ کرُن یہِ کرلی بریکٹ مگر یہِ کرلی بریکٹ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ رِموٗ مطلب کہِ أتھۍ أنٛدرۍ کِنۍ چھِ کرٕنۍ سمپلفکیشن اتھ أنٛدرۍ کِنۍ کیٛاہ سا چھُ اتھ أنٛدرۍ کِنۍ چھُ 6 چھُ ڈِوایڈ کرُن 3 6 چھُ ڈِوایڈ کرُن گوٚو اگر بہٕ 6 کرٕ ڈِوایڈ 3 6 ڈِوایڈ 3 3 × 2 = 6 گوٚو ییٚمہِ کرلی بریکٹ گوٚو آٹومیٹکلی رِموٗ تِکیٛازِ 6 ڈِوایڈ باے 3 مےٚ کیٛاہ سا درٛاو امہِ بدل مےٚ درٛاو 2 گوٚو ییٚمہِ بدل درٛاو 2 درٛاوا ییٚلہِ 2 درٛاو کرلی بریکٹ ہٹو آٹومیٹکلی لانگ یورٕ چھُ 4 - 2 کیٛاہ درٛاو وۄنۍ 4 ماینس لانگ بریکٹ 2 ٹھیٖک چھا یہِ لانگ بریکٹ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ وۄنۍ رِموٗ یہِ لانگ بریکٹ گژھِ وۄنۍ لاسٹس رِموٗ مگر کِتھ پٲٹھۍ گژھِ ییٚلہِ بہٕ ماینس سۭتۍ دِمہٕ یتھ 2 دِمہٕ ملٹِپل گوٚو اگر بہٕ تۄہہِ چھو پیی پلس انٹو پلس اگر أسۍ کرو سُہ گوٚو پلس انٹو ماینس اگر کرو سُہ گوٚو ماینس انٹو پلس اگر کرو أسۍ سُہ گوٚو شارٹس منٛز ماینسٕے اگر بیٚیہِ پلس ماینس انٹو ماینس کرو سُہ گوٚو پلس ٹھیٖک چھا سا گوٚو اگر ییٚتٮ۪ن دِمو أسۍ نظر ماینس انٹو پلس کیٛاہ سا گوٚو ماینس ییٚلہِ ماینس درٛاو یہِ بریکٹ گوٚو آٹومیٹکلی رِموٗ گوٚو لاسٹس اوس مےٚ لانگ بریکٹ کرُن رِموٗ گوٚو یہِ بنہِ 4 - 2 گوٚو آٹومیٹکلی رِموٗ وۄنۍ لانگ بریکٹ تہِ سُہ درٛاو لاسٹس کتھ برابر 2 ٹھیٖک چھا گوٚو اگر باڈ ماس وٕچھو أسۍ گۄڈٕنیتھ چھُ وی سٹینڈس فار وینیکیولم مطلب بار کرُن رِموٗ مطلب کہِ بارس تل کن کیٛاہ چھُ سپوز اگر اَسہِ اوس ییٚتٮ۪ن سپوز سبٹریکشن 2 کانٹِٹین ہُنٛد اَسہِ کوٚر سبٹریکشن تتہِ درٛاے اکٕے کانٹِٹی بار گوٚو رِموٗ اگر ڈِوایڈس منٛز تہِ آسہِ یِتھٕے پٲٹھۍ ڈِوایڈ کرُن اکٕے کانٹِٹی نیرِ بار گوٚو رِموٗ یِتھٕے پٲٹھۍ ٹھیٖک چھا امہِ پتہٕ چھُ وۄنۍ بریکٹ
ब्रैकेट वो तो गो शॉर्ट ब्रैकेट पत गो कर्ली ब्रैकेट लास्ट गो लॉन्ग ब्रैकेट ठीक है गो वी बी अम पे ब्याक हसा बायत ओ अड़ अथर लेखन कि ओ हसा गो ऑर्डर अड़ वन यह गो ऑफ थो दोनवे ऑर्डर तो ऑफ क्या गो ऑर्डर मीन्स गो कि अगर चे सपोज का एक्सप्रेशन छे सपोज अगर बे एग्जांपल दिम मे का इक्वेशन मे 2 लॉन्ग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 2 + 3 into 7 divided by 6 of 2 ठीक है -7 multiple 2 square छा अम पे कम सपोज इस क्वांटिटी शॉर्ट ब्रैकेट में पे कर्ली ब्रैकेट लास्ट लॉन्ग ब्रैकेट यह सपोज क्वेश्चन में सिंप्लीफाई कर मे एक्चुअली ओ क्या गो ओ ऑर्डर या ऑफ था तो ऑर्डर मीन्स मतलब गो का नंबर अगर तथ कूत पावर सह पावर कर रिमूव मतलब गो सह खाड़ सपोज अगर ये वो ये कत नंबर पे पावर 2 कत पे पावर 2 3 4 up to 10 वन हर कैसे कसा पावर 2 गो यह पावर खाड़ यह पावर खाड़ गो यह पावर 2 क्या बन यह बन 7 into 2 पावर गो 4 गोवा मगर मे ओ ऑर्डर बदल ओ बदल निवन मज ऑफ ऑफ अगर वो कतन मे लिख ये 2 + 3 into 7 divided by 6 of 2 ये 6 of 2 क्या गो ये गो लगा 6 into 2 क्या गो बिल्कुल यह एट ए टाइम अगर ऑफ तुस पे डिग्री ती यह एट ए टाइम दोनवे गो वो यह बन अगर बे 6 of 2 6 2 क्या गो 6 2 गो 12 गोवा ये बन 2 स्क्वायर गो 4 गो ओ बदल क्या ऑर्डर या ऑफ ऑर्डर मीन्स अगर डिग्री है पावर 3 4 5 up to n सह खाड़ तम साथ पावर या ऑफ मीन्स कि सम नेचुरल नंबर मल्टीप्लाइड बाय समथिंग मल्टीपल करो शॉर्ट्स में अक क्वांटिटी बनाओ शॉर्ट्स में इट में 6 2 को 12 अर बनो 12 बनो गो मकलो यह मतलब ऑर्डर यह ऑफ ऑफ कत मज बॉड मासस में ठीक है बाकी तम हिसाब कर सिंप्लिफिकेशन यह अम पे क्या ये वो वो गो वी बी ओ वो अम पे डी डी मतलब गो डिवीजन डी मतलब क्या सा गो डी मतलब गो डिवीजन डी स्टैंड्स फॉर गो अगर वो 7 divided by 6 गो यह गई डिवीजन डिवीजन खतर यह सिंपल डिवीजन खतर यह सिंपल गो अस कर बार हटाउन पे शॉर्ट ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट लॉन्ग ब्रैकेट पे तम ऑर्डर तम गो ऑर्डर या ऑफ तम गो क्या तम गो डिवीजन गो वो डिवीजन सिंबल कर डिवीजन यह अत कर सिंप्लिफिकेशन डिवीजन मीन्स 7 कर डिवाइड 6 7 डिवाइड कर गो 7 करो डिवाइड 6 गो 7 by 6 शॉर्टस में ये डिवाइड कर 6 ये डिवीजन गई ऑटोमेटिकली ये साइन गई ऑटोमेटिकली रिमूव गो ये डिवीजन सिंबल ठीक है तो डिवीजन पद क्या पद एम मीन्स गई मल्टीप्लिकेशन गो एम पे कर डिवीजन पे क्या कस मल्टीप्लिकेशन अगर वो 3 7 गो 21 ये 6 2 गया 12 यह कर यह हटाया ये कर 4 7 4 क्या गो 20 7 4 गो 28 ठीक है गो करस मल्टीप्लिकेशन सह एट ए टाइम कर मतलब अक साथ बिल्कुल मगर अख याद थवन अगर से डिवीजन साइन शॉर्ट ब्रैकेटस मज शॉर्ट ब्रैकेटस में हाव वो मतलब एग्जांपल हाव शॉर्ट ब्रैकेटस में अगर डिवीजन कर शॉर्ट ब्रैकेटस गस अंदर किन बॉड मास अप्लाई समझ गो अगर वह इथे पे एट ए टाइम सपोज शॉर्ट ब्रैकेट या बे ये गई सपोज 7 4 गो 20 शॉर्ट ब्रैकेटस में क्या मल्टीपल यह गई एट ए टाइम दोनों शायद ठीक है गो 7 4 गो 28 ये 7 4 गो 28 ठीक है तो अम पे क्या कर तो यह हटे अदी वन अम पे एडिशन क्या एडिशन मीन्स गो सम कर अगर वो ये 2 + 3 गो 5 कोर एडिशन तो यप गई कुछ जाए एडिशन साइन ना एडिशन कुछ जाए गो अम पे एडिशन मकले एडिशन पे लास्टस कर सबट्रैक्शन ठीक है गो यह बॉड मास अगर वो वी बी ओ डी एम ए एस यह क्या मतलब गो वी स्टैंड्स फॉर वेनेक्यूलम बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट मगर शॉर्ट ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट लास्टस गो लॉन्ग ब्रैकेट तो ओ मीन्स ऑर्डर या ऑफ डी मीन्स डिवीजन एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन ए गो एडिशन तो एस गो सबट्रैक्शन ठीक है वह अगर क्वेश्चन करो कि
کت پہ مگر تیت پاٹا تم بہت یت من ہر کھانا گی اپلائی ٹھیک اوکے یہ ایگزامپل وچو یت من یت من ہر کھانا چیز گھان باڈ ماسک اپلائی وی تہ بی تہ او تہ ڈی ایم اے تہ ایس تہ ٹھیک بہت وی کرو یت سمپلفکیشن دس ایگزامپل یت کرو سمپلفکیشن باڈ ماس حساب گو باڈ ماس حساب کیا گۄڈنیٚتھ کیا رِموٗ کرُن اَسہِ چھُ وٕچھُن بار مینز وینیکیولم مینز بار ون سا بار کتن بار یہ آٹومیٹکلی گو اگر بہ یہ بار ہٹا یہ بار کت پہ سا ہٹہِ یہ ہٹہِ کہ وچ تھٲیو نظر بار ہٹو شین والو ژور تتہِ روٗزۍ زٕ ہٹہِ روٗزیا زٕ گو یہ بار ہٹو پانے ٹھیک گو ہٹو بار وینیکیولم ہٹو ون چھُ امہِ پتہٕ بریکٹ مگر بریکٹ چھُ شارٹس منٛز گۄڈنیٚتھ کرو رِموٗ شارٹ بریکٹ رِموٗ مطلب گو گۄڈنیٚتھ چھِ کرٕنۍ کٲم شارٹ بریکٹ ییٚتٮ۪ن چھُ یِوان تتٮ۪ن چھِ سمپلفکیشن کرٕنۍ سُہ شارٹ بریکٹ کتٮ۪ن چھُ یِوان سُہ چھُ ییٚتٮ۪ن یِوان چھا سا وٕچھ سا تھاو سا نظر ژورن والو زٕ تتہِ کٔژ سا روٗدۍ زٕ یہِ ہٹو پانے یہِ بریکٹ ویکٹ ٹھیک ژورن زٕ ییٚتٮ۪ن روٗد زٕ گوٚو شارٹ بریکٹ رِموٗ پانے گوٚو ہٹو یپٲرۍ کیٛاہ بی مگر شارٹ بریکٹ کیٛاہ چھُ یِوان پتہٕ کیٛاہ چھُ یِوان کرلی بریکٹ مگر کرلی بریکٹس منٛز کیٛاہ چھُ یِوان شارٹس منٛز کرلی بریکٹس منٛز چھِ سٲرٕے ہن یِوان مگر یہ تھٲیزیو یاد اگر کرلی بریکٹس منٛز آو سٲرٕے ہن مگر أنٛدرۍ کِنۍ چھے ژےٚ نظر دِنۍ کہِ ساین کۄس کۄس چھُ ملٹِپلِکیشن ڈِوجن آرڈر چھُ یپٲرۍ چھُ بیٚیہِ آف تہِ چھُ تہٕ بیٚیہِ چھُ پلس ساین گوٚو یِمو ساینو حساب گژھِ أنٛدرۍ کِنۍ باڈ ماس اپلاے مگر ییٚمہِ ورٲے یُس أسۍ یوٗز چھِ کران وٕنکیٚن شارٹ بریکٹ چھُیی نہٕ ما چھُ گوٚو یُس شارٹ بریکٹ چھُ یہِ چھُ حالہ کراس کرُن چھا بیٚیہِ کیٛاہ چھُ بیٚیہِ چھُ وی تہِ چھُیی نہٕ یہِ تہِ گژھِ کراس اتہِ کُس ژڑیو وۄنۍ أنٛدرۍ کِنۍ اتہِ ژڑیو شارٹس منٛز اکھ وی تہِ چھُیی نہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ ییٚمیُک شارٹ بریکٹ اتہِ چھُ او تہِ ڈی تہِ ایم تہِ اے تہِ ایس یِمن چھُ کرُن سمپلفکیشن ایز پر یہِ وی بی او ڈی ایم اے ایس ون سا ژٕ وۄنۍ اگر نہٕ یہِ تہٕ یہِ چھُ وۄنۍ کیٛاہ کرو أسۍ أنٛدرۍ کِنۍ کیٛاہ کرو کرلی بریکٹ آو لانگ بریکٹ چھُ أتھی تھاوُن تِکیٛازِ أسۍ چھُ یہوے تُلمُت وۄنۍ چھِ اتہِ کیٛاہ اکھ چھُ امہِ پتہٕ او آرڈر یا آف ونو ڈِوجن ملٹِپلِکیشن ایڈِشن سبٹریکشن گوٚو گۄڈنیٚتھ چھُ اَسہِ آرڈر وٕچھُن آرڈر یا آف چھُ یہِ کہِ آرڈر چھُ یہِ کہِ چھا سا وٕچھ سا تھاو سا نظر یہِ کیٛاہ گژھِ 8 4 زر کیٛاہ سا گوٚو 8 4 زر گٔے 32 گوٚو لیکھ تہٕ ییٚتٮ۪ن 32 مۄکلیو آف مۄکلیوا وۄنۍ چھُ آرڈر میٖنٕز گوٚو یہِ پٮ۪ٹھ کَنۍ چھُ پاور ہٹاوُن 2 پاور 3 2 پاور 3 گوٚو 2 3 لٹہِ 2 × 2 × 2 سُہ گوٚو 8 مۄکلیوا شارٹس منٛز آف یا آرڈر ونتس ٹھیک چھا امہِ پتہٕ کیٛاہ سا چھُ وۄنۍ چھُ ڈِوجن گوٚو ڈِوایڈ ون سا ڈِوایڈ کتٮ۪ن چھُ ڈِوایڈ چھُ خٲلی ییٚتٮ۪ن ڈِوایڈ میٖنٕز 8 چھُ کرُن ڈِوایڈ 2 8/2 2 4 زار 8 گوٚو ییٚلہِ 8 کرو 2 سۭتۍ ڈِوایڈ اتہِ کیٛاہ سا نیرِ اتہِ نیرِ 4 مۄکلے ڈِوایڈ ساین تہِ وۄنۍ کیٛاہ چھِ ڈِوایڈ پتہٕ ڈِوایڈ پتہٕ چھُے ژےٚ کیٛاہ ملٹِپلِکیشن گوٚو وۄنۍ چھُ ملٹِپلِکیشن کتٮ۪ن کرٕنۍ چھِ وٕچھ سا ملٹِپلِکیشن چھِ ییٚتہِ 4 2 زر کیٛاہ گوٚو 8 مۄکلے ملٹِپلِکیشن تہِ وۄنۍ کیٛاہ چھِ لاسٹس وۄنۍ چھِ ایڈِشن ایڈِشن میٖنٕز ایڈ چھُ کرُن وٕچھ سا 32 تہٕ 8 کٔژ گٔے 40 تہٕ 2 کٔژ گٔے 42 چھا سا ییٚلہِ 42 درٛاو بیٚیہِ کیٛاہ چھُ وۄنۍ یہِ 42 درٛاوا ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کٔر سمپلفکیشن اتہِ درٛاو اکُے نمبر یہِ کرلی بریکٹ ہٹو آٹومیٹکلی اَسہِ اوس نا کرلی بریکٹ کرو رِموٗ اوسا کرلی بریکٹ ہٹو اتہِ چھُ وۄنۍ خٲلی لانگ بریکٹ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ یورٕ 4 ماینس یہِ چھا سا گوٚو کر تہٕ کٲم اکھ 4 ماینس پلس کیٛاہ سا گژھِ ماینس 42 ون سا ماینس 42 4 تتہِ گوٚو 38 مگر 38 ماینس 38 تِکیٛازِ زیادٕ کانٹِٹی چھِ اتٮ۪ن شارٹ منٛز 42 وٲتۍ 4 تتہِ روٗد 38 پتہٕ وٕچھ زیادٕ کۄس کانٹِٹی سُہ چھُ ماینس کانٹِٹی سُہ گوٚو ماینس 38 گوٚوا گوٚو یہِ کٔر اَسہِ سمپلفکیشن ایز پر باڈ ماس یہِ اوس بیاکھ پاٹا وٕچھ سا وۄنۍ نِمو بیاکھ پاٹا أسۍ سپوز یتھ منٛز باڈ ماس گژھِ اپلاے چلو دوٚیِم ایگزامپل کرو أسۍ سٹارٹ وٕچھ سا یہِ چھُ دوٚیِم ایگزامپل 12 - 5 شارٹ یہ کرلی بریکٹ 4 + 2 شارٹ بریکٹ 8 - 9 - 3 پٮ۪ٹھ کَن چھُس بارہان ٹھیک چھا یتھ تہِ کرو أسۍ سمپلفکیشن وۄنۍ کمہِ حساب باڈ ماس حساب وی بی او ڈی ایم اے ایس مگر أسۍ وٕچھو کہِ یتھ منٛز یہِ وی بی او ڈی ایم اے ایس چھُ امہِ منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُ یتھ منٛز پریزنٹ اگر بہٕ وٕچھِ وی بی او ڈی ایم اے ایس وٕچھ سا وینیکیولم میٖنٕز بار چھا بارس گٔے ٹِک امہِ پتہٕ وٕچھو بریکٹ بریکٹ چھُ شارٹ بریکٹ تہِ کرلی بریکٹ تہِ لانگ بریکٹ تہِ یتھ گٔے ٹِک او میٖنٕز آرڈر یا آف سُہ چھُنہٕ کُنہِ یتھ گوٚو کراس ڈی میٖنٕز ڈِوجن چھا سا کُنہِ کِہینۍ نہٕ ڈِوجنس تہِ کراس ایم گٔے ملٹِپلِکیشن چھا کُنہِ جایہِ ملٹِپلِکیشن چھنہٕ کِہینۍ تتھ تہِ گوٚو کراس اے ایڈِشن چھِ یہِ کہِ گوٚو ایڈِشنس گٔے ٹِک ایس میٖنٕز سبٹریکشن تہِ چھِ اتھ گوٚو ٹِک گوٚو یہِ تہٕ یِم چھِنہٕ کُنہِ یِم چھِنہٕ أسۍ یوٗز کران کینٛہہ ٹھیک چھا تھٲیو سا نظر وۄنۍ کرو یتھ أسۍ سمپلفکیشن گوٚو گۄڈنیٚتھ کیٛاہ چھُ اَسہِ ییٚمہِ منٛز حساب وٕچھُن وینیکیولم اَسہِ چھُ بار ہٹاوُن مطلب گوٚو یتھ منٛز چھِ سمپلفکیشن کرٕنۍ گوٚو اگر بہٕ بار ہٹاو خیال تھٲیزیو یہِ چھُ 9 - 3
9 minus 3 تل سا 9 وال یہ مائنس ما تھا حالہ فی الحال کی تکیاز مائنس چھُ فی الحال بار نٮ۪بر گوٚو اگر بہٕ 9 والہٕ 3 تتہِ کۭژاہ روزِ 6 روٗدا گوٚو بار ہٹیو ییٚتہِ روٗد 6 روٗدا اتھ ٲس آلریڈی پنٕنۍ ساین کیٛاہ پلس مائنس گوٚو مائنس درٛاو مائنس 6 فی الحال گوٚو بار ہٹیو وی وینیکیولم کوٚر اَسہِ وینیکیولم یوٗز کوٚرا امہِ پتہٕ کیٛاہ چھُ وۄنۍ چھُ بریکٹ مگر بریکٹ چھُ گۄڈٕنیتھ کُس شاٹ بریکٹ گوٚو شاٹ بریکٹ چھُ گۄڈٕنیتھ کرُن رِموٗ شاٹ بریکٹ کتہِ چھُ یہِ کہِ گوٚو اگر وٕچھو أسۍ 8 والو 6 تتہِ کۭژاہ روزِ مےٚ دوٚپ أنٛدٕرۍ کِنۍ تہِ چھُ گژھان باڈ ماس ایپلاے 8 والو 6 تتہِ روزِ 2 ییٚلہِ 2 وول اَسہِ شاٹ بریکٹ چھُ ییٚتٮ۪ن ییٚلہِ 8 وٲلۍ اَسہِ 6 تتہِ روزِ 2 میٖنٕز گوٚو یہِ شاٹ بریکٹ گوٚو پانے رِموٗ گوٚوا گوٚو کوٚر مےٚ رِموٗ شاٹ بریکٹ گوٚو ییٚتٮ۪ن چھُ 2 مگر ملٹِپلِکیشن ساین چھِ لڑِ چھا یا اگر أسۍ تھاوو شاٹ بریکٹ تھاووس فِلحال پتہٕ دِمو ملٹِپل امہِ سۭتۍ گوٚو شاٹ بریکٹ رِموٗ وۄنۍ کیٛاہ سا چھُ امہِ پتہٕ وۄنۍ چھُ امہِ پتہٕ کرلی بریکٹس منٛز کیٛاہ چھُ اَسہِ 4 + 2 × 2 مےٚ دوٚپ کہِ أنٛدٕرۍ کِنۍ چھُ بیٚیہِ کرُن باڈ ماس ایپلاے چھا گوٚو ملٹِپلِکیشن گژھِ گۄڈٕنیتھ کِنہٕ گۄڈٕ گژھِ ایڈِشن گۄڈٕ گژھِ ملٹِپلِکیشن 2 2 کیٛاہ سا گوٚو 4 گوٚو ییٚتٮ۪ن بنہِ کیٛاہ یہِ بنہِ 4 بنیووا 4 + 4 گوٚو تمہِ پتہٕ کیٛاہ گژھِ ملٹِپلِکیشن پتہٕ ایڈِشن 4 + 4 کۭژاہ گٔے 8 ییٚلہِ 8 لیوٗکھ مےٚ یہِ کرلی بریکٹ گوٚو پانے رِموٗ گوٚو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚت تام اگر وٕچھو أسۍ ییٚمہِ بدل ہیٚکہِ وۄنۍ خٲلی کیٛاہ سا 8 لیوٗکھا 8 تہٕ 5 کرو وۄنۍ سمپلفِکیشن گوٚو 8 والو 5 شاٹس منٛز تتہِ کٔژ روٗدۍ 3 مگر بٔڑ کانٹِٹی چھےٚ مائنس وول کِنہٕ پلس وول مائنس وول تیٚلہِ بنہِ -3 بنہِ گوٚو 8 5 تتہِ روٗد 3 مگر -3 روٗدا گوٚو -3 روٗز ییٚتہِ -3 یُس یہِ لانگ بریکٹ چھُ اگر فی الحال تھاو یِتھے پٲٹھۍ یہِ گوٚو لانگ بریکٹ أنٛدرٕ کَن روٗد -3 روٗدا یپٲرۍ کیٛاہ چھُ 12 مائنس لانگ بریکٹ بریکٹس أنٛدرٕ کِنۍ کیٛاہ سا چھُ -3 ٹھیٖک چھا گوٚو سُہ بنہِ 12 مائنس کیٛاہ سا گوٚو پلس سُہ بنہِ +3 یہِ بوٚڑ لانگ بریکٹ گوٚو آٹومیٹِکلی رِموٗ وۄنۍ سا 12 تہٕ 3 کۭژاہ گٔے 15 آسہِ اتھ آنسر 15 آسہِ اتھ چلو یہِ اوس دوٚیِم ایگزامپل چلو وۄنۍ یُس تہِ کانٛہہ کوسچن یی تۄہہِ سمپلفِکیشنس پٮ۪ٹھ تُہۍ کٔرِو باڈ ماس ایپلاے باڈ ماس حساب چھُ نیران مطلب کریکٹ آنسر آلویز اگر نہٕ باڈ ماس کرو ایپلاے مطلب میجارٹی کیسز چھِ آنسر نیرِ غلط